سلامات عني قبلنا كبرات تخاتلتي تجري نيوس نيتورك نلمون كم تلمود قبل استفلالي في الفلاز زحرنا يوم وانا وزخنو هاجراوي اهجراون عالم لخون زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا زيناتاتنا بقول طفنا خبصحهم سبسكرايب نابكالت نخباز حدما لايك شير مقباركم يترسعون فلما استزينام ميديان كوميونيكيشن تجري حزب تجرين هلون وندحنوت نابز قبرو قالسي متنخرو دابتاتون بتنكر على الحساب كمرحن كسرحن يقبايلهم بريزيدنت منقست تجري دكتور دبرتسين قبر مكايل منسي تجري عد حديقو خسددن كفلسن زقبر زلو شرحي مقدساري قبايلهم كوميشنر جنرال كوميشن بوليس تجري يحدقو سيوم هاجر لخا ملقا فتن 10 تخل الزبنة تمرت خل تشحن 10 شمونتن لومي معلت مهاب تجمير له ببركة خلال تجري فتنا لومي بيت مساسلي مهاب تجمير يوم أبز غربا محلتات بحقة بسخل كلبوتا بزي حقا ومن قد ورق نمرايب تفتنو شدشت مناسي مريت تدرميسو هيوت كلت مناسي كم استغطف من محداركة مع بيعدي بعلف لي طلهم كاب وصادما سراوي السودان بكل البولونايل كل استراتيجيكو بوتاتات كاب حبراوي حيلتات ار اي سيفن اس بي ال من ملسو كم استقوذا فليتو زبلون كالتون زيناتات تكاتيتنا حبيرناكم صانحت كنغبرينا تግራይ نيوز نيتورك سبسكرايب لايك شير بمقبار حبيركم ناصنحو حزي نابزرزروم كنسغاغركم ميديان كوميونيكيشن تجري حزب تجرين هلون وندحنوت نابز قبرو قارسن متنخر ودابتاتون بتنكر على حساب كمرحن كسرحن يقبايلهم بريزيدنت منقست تجري دكتور دبرتسين قبر مكايل دكتور دبرتسين نزي زقلصو مسمر رحم صوب ميان مرخب مع خنات تجري ابز قبر وزتيم حزب زلنا حدق هلونا ميديا عرسو زخال جنباري زولو دكتور دبرتسين ابناي حساب قطم بلعلنا بريخو خوص حزب زحازو ناي قالس حقك حزي يقبايلهم حق حيزو استوص حزبي حق حيزو زتقف عن زتچفلغان حزبي حق حيزو لالاو ግዛቱ ተመንጢሉ ክብተን ዝተደፈ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ዘሐቅ ዚ መሰለይ ዝበሎ ከረጋግጽ እትዛሐዙ ሐቂ ክጉልህን ስዒሩ ክወፅን ሚድያን ኮሙኒኬሽን ትግራይ ድማ ኣብዚ ሐቂ መቃለሲ ዓውዲ ገይረን ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ከረባረባ ይግባይሎም ሚድያታትና ኣብ ትግራይ ዝበፅሕ በደል በፅሒወን እዩ እቲ ክድዓትን ጥልመትን በእንውን ብመሪሕነትን ክግለጽ ተገይሩ እዩ ናይ መኸት ዓቕሚ ዝነበራ ሚድያታትና ንዝሓለፈ ቃልሲ መኸት ፀረ ፅንተት ዘፍኩስ ንዝተወደቐ ቃልሲ ህዝቢ ኣንጻር መኸት ዝድውንን ክብሪ ዝኽልን ትሕዝቶታት ተራእዮም እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ሐቂ ዘይሓዙ ናይ ደንበ ጥልመትቶም ኣብኡ ኮይኖም እውን ዝቃለሱ ዝነበሩ ግን ሕዚ እውን ዮም ህዝቦም ወጊኖም ዝቃለሱ ዘለዉ ኢሎም ሕዚ ሚድያታትና ገጢሙና ንዘሎ ሓደጋ ሃለውና ኣብ ምምካት ውዳበታት ዝፈጥርን ውዳበታት ዘጠናኽርን መሪሕ ልዕልና ሓሳብ ክውንናን ውዳበታት ህዝባዊ መኸተ ክሰጥን ብዝተዋደደ መንገዲ ክኸይድ መሪሕን ዘይትካን እጃም ክፍፅማ ልዑል ትፅቢት ይግበረለን ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ንሰብ ሞያን ኣመራርሓን ሚድያን ኮሙኒኬሽን ኣብ ዘሕልፍዎ መልእኽቲ ሚድያታት ትግራይ ሃለዋትን ድሕነትን ህዝብኹምን ዓድኹምን ኣቐዲምኩም ተናቢብኩምን ተዋሂድኩምን ክትሰርሑ ይግባእ ጉልበት ሚድያኹም ተጠቒምኩም መኸት ህላዊ ህዝብኹም ክርምስ ዝብገስ ሽርሕታት ጽላእት ተቃልዑ ኣፍሽሉ ህዝባዊ ምልዓል ንድሕነትን ንጸጥታን ሰላምን ህዝብኹም ደግፉ ኣጠናኽሩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ብሙሉእ ዓቕሙ ኣብ ጎንኹም ብምዃን ክድግፈኩም ኢሎም حلف سليا سراويت تجري بحوحات تاقيدو هبز حلف وانا تجندا محاورا ميديا كوين زقني قداي تولد عمدب لمي بحوحات كم استاقدت مالما ماسيو بدا دويت ميديا زوز حبريتا يزملاخت كم قلص عدا دويت ميديا تقدر لاي تولد عمدب زي تخصص للنطبي دما نابدي سباب من مللها سيحقاو زور سبات قتلت عجبتي ورا مريتنيو نزو كل ونجلاد لاي مصري تغيرو اتوم تقتي لمستوى عجبت بزملكتو ونچبوت حبريتا كم زترخبه تغليصلهم زم زتحبرو قبنا تقدم بلون زترغغص ولا كوانت نورو بالعلوت مرحنا تግራይ فينهم كم صنعيو قلا في الفلازيننا زي قالعوم هاجر لخا ملقا فتنا 10 تخل زبنة تمرت كلتشن 10 شمونتن لومي معلت مهاب تجمير له تفتنا بز تفلالي زرات بأونلاينن بورقة كساب 16 حملة كلتشن 10 شمونتن تمرت كوهابيم أبزع عمد 563 شحن 500 حد تمهارو نتفتنا نخوص بستمزقون تخونا تفتنا بإنترنت ورقة زكايد تخونا بشار شاي زور بإنترنت فتنا زوسلو تمهارو أبتسرع سيستم لممر غيرهم لهم تفتن تنايت فترو ساينس ورقة كاب حدا كساب 3 حملة بسال سايزور فتنا كوسرن كلو ناي محبرو ساينس ورقة
ዝፍተኑ ድማ ካብ 6 ክሳብ 8 ሓምለ 2018 ዓ.ም ፈተና ክወስዱ እዮም። በብርኪ ክልል ትግራይ ነቲ ሃገራዊ ፈተና ብዕሊ ዝኸፈቱ ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ዶክተር ኪሮስ ጉዑሽ ሎም ዘበን ንፈተና ዝቐረባ 15184 ማለት እውን 51.03 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 29755 ተምሃሮ ኣብ 6 ዙር በበየነ መረብን ወረቐትን ካብ ሎም ዕለት ጀሚሮም ክሳብ 16 ሓምለ 2018 ዓ.ም ኣብ 8 ማእኸላት ከም ዝፈተኑ ገሊፆም ኣለዎም። ካብዚ ብተወሳኺ ነዞም ተምሃሮ ናብ ዝብርኪ ክበፅሑ ኩሉ ዓይነት ፀገም ተፃዊሮም ኣብ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ልዑል ኣበርክቶ ንዝገበሩ መምህራንን ኣመራርሓ ትምህርትን ድሕሪ ምምስጋን ዝፈተና ግብረ ሓይሊ ኮይኖም ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣካላት ንዝገበርዎ ልዑል ተሳትፎን ስራሕና ምስጊኖም ኣለዎም። እቶም ሓለፊ ተፈተንቲ ተምሃሮ ስነ ስርዓት ፈተና ሓልዮም ተረጋጊዖም ክፍተኑ ሓበሬታ ድሕሪ ምሃብ ፅቡቅ ዕድል ፈተና ከጋጥሞም እውን ሰናይ ትምኒቶም ገሊፆምሎም እዮም። ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ብሕጊ ዝተኸልከለ ቦታ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ወርቅን መራይ ዝፈተኑ 6 መናእሰይ መሬት ተደርሚሱ ህይወት 2 መናእሰይ ከም ዝቐጠፈ ምምሕዳር ከተማ ዓብዪ ዓዲ ፍሊጡ። ኣብ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣባ ጊባብ ዝበሃል ብሕጊ ዝተኸልከለ ቦታ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ጸልማት ጉልባ ብምግባር ወርቅን መራይ ካብ ዝፈተኑ 6 ሰባት መሬት ብምድርማሱ እቶም 2 መናእሰይ ከም ዝሞቱን እቶም 4 ንስክላ ህይወት ተሪፎም እዮም። እቲ ዘጋጥመ ፍጻመ ድማ ዝሐዝን ምዃኑ ከንቲባ ከተማ ዓብዪ ዓዲ ኣይተ ተኽላይ ተስፋይ ገሊፆም። ኣብታ ከተማ ዘሎ መሬት መዓደን ክእረየሉ ብመምርሒ ክልኩል ምዃኑ ዝገለጹ ኣይተ ተኽላይ ብፍላይ ሕዚ ምስ ክራማት ተዛሚዱ ወርቅን መራይ ዝወፍሩ መናእሰይ ካብ ዝፍጠር ሓደጋ ዓርሶም ክሕልው ይግባእ ዝበሉ እቶም ከንቲባ ኣብቶም መናእሰይ ዘጋጥመ አንደበታዊ ተበሊፆም ፖለቲካዊ መልክዕ ንምትሓዝ ዝፈትኑ ድማ ኣብ ትዕዝብቲ ዘውደቐ ክሱር መንገዲ እዩ ክብሉ ወሲኾም ተዛሪቦም። ዘዘራረብናዮም ቤተሰብቶም ጉዳያት ብወገኖም እቲ ሓደጋ ሞት ዘጋጠመ 2 መናእሰይ ናይ ቀረባ ቤተሰብ ምዃኖም ብምሕባር ብጸልማት ወርቂ ከኣርዩ ኣብ ዝፈትኑሉ እዋን ዝናብ ዘንዩ ብምንባሩ ሓደጋ ምድርማስ መሬት ብምግጣሙ ህይወቶም ክሓልፍ ምኽኣሉ ብምርጋጽ መናእሰይ ዓርሶም ክሕልው ይግባእ ይብሉ። እቶም ስድራ ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ ኣስከሬንቶም ግዳያት ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ከም ዝተፈሓረ እናተፈለጠ ንፖለቲካዊ ከስቢ ክበሃል ዘይኮነ ትርጉም ክወሃቡ ምፍታኑ ከም ዘጉህዮም ወሲኾም ገሊፆም። ن6 ወርሒ ተባሂሉ ኣብ ዝተሰርሐ ኬንዳ 6 ዓመት ክነብር ተፈሪድና ክብሉ ተመዛበልቲ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣማሪሮም። ብኣፈጉባኤ ቤት ምክሪ መንግስቲ ትግራይ ወይዘሮ ኪሮስ ሓጎስ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ሰብዓ ካሬ መቐለ ዑደት ተሳሊጡ ካብ ምዕራብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ዝተቀደደ ኬንዳ ይነብሩ ዘለዉ ተመዛበልቲ ን6 ወርሒ ተባሂሎም ኣብ ዝተሰርሐ ኬንዳ 6 ዓመት ክነብር ተፈሪድና ከቢድ ስቃይን መከራን ሕልፈለና ብማል መረረቶም ገሊፆም። እቲ ዝነበረ ኬንዳ ብንፋስን ዝናብን ተቀዲዱ ምስ ህዛብእ እናተዳፈኣና ንነብረለና ዝበሉቶም ተመዛበልቲ ብስተመረፀ መንግስቲ ክልል ትግራይ ናብ ስራሕ ምምላስ ተስዒቡ ናብ መረበትና ክምልሰና ይዝብል ተስፋ ገይሮም ከም ዝነበሩ ድማ ተዛሪቦም። ክትምለሱ ኢኹም ዝብል ጭርሖ መፍትሒ ከም ዘይምፅእ ዝገለጹ እቶም ተመዛበልቲ ስድራ ቤት ኣብ ሱዳንን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ትግራይ ፋሕፋሕ ኢሉ ከይተረኸበ ይመውት ከም ዘሎ ተዘላቒ መፍትሒ ናብ መረበቶም ምምላስ ከም ዝኾነ ገሊፆም። ኣፈ ጉባኤ ወይዘሮ ኪሮስ ሓገዝ ዕላማት ዑደት ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ ዘሎ ማሕበራዊ ፀገም ምፍታሕ ሓገዝ ዝረኽብሉ መንገዲ ንምንዳይን ይለን። እቶም ተመዛበልቲ ብውሑስ መንገዲ ናብ መረበቶም ክሳብ ዝምለሱ እታ ዝተረኽበት ምሕደር ነፍሲ ሓገዝ ብዘይፈላለየ ክትባፃሕ ከም ዘለዋ ገሊፀን። መንግስቲ ክልል ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ተመዛበልቲ ንምምላስ ፃዕሪ ይገብረሎ ዝበላተን ኣፈ ጉባኤ ነቲ ምንቅስቃስ ካብ ማህፀን ትግራይ ዝወፁ ኣካላት የተዓናቕፍዎ ኢለን። ተመዛበልቲ ዝምለስሉ ቁርፂ መዓልቲ ይኹን ወርሒ ንምቕማጥ ፀገም ምዃኑ ዝገለጻ ወይዘሮ ኪሮስ ከም መንግስቲ ግን ጉዳይ ተመዛበልቲ ቀንዲ ዕማም ተገይሩ ይስርሐሉ ከም ዘሎ ተዛሪበን። ኣብ መወዳእታ ዜና ወፃኢ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ክልል ብሉ ናይል 2 ስትራቴጂካዊ ቦታታት ካብ ሕብራዊ ሓይልታት RSFን SPLMን መሊሱ ከም ዝተቆጻጸረ ፍሊጡ። ብመሰረት ጸብጻብ ሱዳን ትሪቡን ሰራዊት ሱዳን ምስ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSFን SPLMን ህጹጽ ከቢድን ውግእ ድሕሪ ምክያዱ ኣብ ክልል ብሉ ናይል ዝርከባ 2 ስትራቴጂካዊ ቦታታት መሊሱ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ከም ዘእተወ ገሊጹ። እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ከም ዝሕብሮ ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ውግእ እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎን ክልቲኦም ወገናት ዓቕሚ ድሮናቶም ብሰፊሑ የዋፍሩ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። ክቡራት ተኸታተልቲ ትግራይ ኒውስ ኔትወርክ ንሎም ሓሪና ነባኹም ዘበልናዮም ዜናታት ኣብዚ የብቅዑ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ምግባርኩም ማይትረስዑ። ሰላም